जय श्री जगन्नाथ। सावित्री व्रत विषय बहुत गुड़िए भूल धारणा एवं लोकों मन में रही। ये भूल धारणा रहिबार कारण होउची आमे निजे पुराण न पढ़िबा बा शास्त्रों अध्ययन न करिबा। बहुत किछि बड़ जिनस आपन को पढ़िबार नाही जानिबार नाही। माँ सावित्री होउचंती जने देवी, तेणु देवी विषय श्रीमद देवी भागवत वर्णना करा जायछि। जदि आपण श्रीमद देवी भागवत पढ़िबे आपण को मन रे जहाँ भी भूल धारणा रही, जेमिति कि सावित्री व्रत केवल स्वामी पई करा जाय थाए, केवल सधवा महिला माने एही व्रत करिथांती, ए भूल धारणा प्रथमे आपण को मन दूर हो जिवो। राजा अश्वपति जे देवी सावित्री को पूजा करथिले, तांकर संतान नथिला, से पिला पई पूजा करथिले मां को। एठी से तांकर जे पत्नी अछंती राजा अश्वपतिंकर पत्नी, सी तांको स्वामी पई पूजा करनथिले मां को। तांकर गोटे संतान दरकार थिला, सेथिपई से मां को पूजा करथिले। देवी सावित्री को पूजा करिबा द्वारा तांकर गोटे झियो जन्म होला एवं से झियोर नाम से देले सावित्री एवं सेई झियो सत्यवान को विवाह करिले। किंतु वर्तमान बहुत लोक अछंती से माने जानती नाही कि देवी सावित्री किए। से माने सावित्री सत्यवान को पूजा करूचंती, किंतु सावित्री सत्यवान देवी नुहंती, से मानवी। देवी सावित्री जे कि वेदमाता स्वयं ब्रह्मांकर पत्नी, तांको आम पूजा करने कथा सावित्री व्रत रे। गोटे कमेंट थिला कि महिला माने कुशबटू हाथ में पिंधिकी संकल्प करती नाही। आपण जहाँ कहिले आपण को कथा सेतिकी बेले ग्रहण करा जिवो जेतेबेले आपण शास्त्रर प्रमाण देबे। मन को मन किछि भी कहिबे, केही भी आपण को कथा ग्रहण करि पारंती, किंतु आमे बिल्कुल ग्रहण करिवो नाही। छोट बेल ठारू आमे बहुत लोकंक ठारू बहुत कथा सुनिछु। समाज रे जो कुसंस्कार रहिछि, अंधविश्वास रहिछि, भूल धारणा रहिछि, अशास्त्रीय कथा रहिछि, लोकाचार रहिछि, बहुत जिंस सुनिछु, बहुत जिंस पालन मध्य करिछु, किंतु ना एबे आ नुहे। एबे ढेर समय हो गलानी, आमे निजे चेष्टा करूछु कि आमे शास्त्र अध्ययन करिवु। कम से कम आमे 18 पुराण तो पढ़ी परिबु, पढ़ी कि आमे सेथिरु जो तथ्य बाहरिबो सही अनुसार पूजा करिवु। तेणु आपण मन को मन कहि देबे कि कुश पिंधि कि महिला माने संकल्प करंती नाही, आमे से कथा केबे भी ग्रहण करि परिबु नाही। आपण सब गुले सोर्स कहंतु कि को जगह रु आपण ए सब जानिले, को शास्त्र जानिले, आपण खाली कहि दियंतु, आमे बही आनी पढ़ी लोकन को भी जणै देबु, आमे निजे भी जानि नेबु। सावित्री व्रत पूजा जो महिला माने निज घरे मां स्थापना करी करूचंती बा मंदिर रे करूचंती, से माने सूर्य पूजा निश्चय करिवे, वृंदावती पूजा करिवे। सूर्य पूजा न करी व्रत कले व्रतर फल मिलिबो नाही। निज घर द्वार परिष्कार करी मुरुज चिता पकेइकी घर ठाकुर ईशान वृंदावती सूर्य पूजा ए सब संपन्न करिवे। तापरे आपणकर घरे आपण जदि मां स्थापना करी पूजा करूथिबे, ब्राह्मण को डाकिकी सेमिति करि परिबे। नचेत आपण फल मूल साड़ी शंखा सिंदूर नेइकी मंदिर जिबे। आपणकर बहुत थर प्रश्न रहउछि कि मंदिर रे आमे केमति पूजा करिवु। आपण हेटी सेते तो पूजा करिवे नाही, सेठी पूजक पूजा करिवे। आपण पार्श्व देवादेवी मुख्य देवादेवी जे मंदिर रे अछंती तांको पई वस्त्र नै परिबे, किछि माळीमाळ हार इत्यादि अलंकार नै परिबे, प्रसाद नै परिबे। गोमाता को खाइबा को देबा पई अधिक मात्रा रे फल घास ए सब नै परिबे। आपणकर सक्षम अनुसार सब जिंस नेकी आपण जिबे। निज पई शंखा नौचंती, माँ सावित्री कर मंदिर अछि बा माँ पार्वती मंदिर अछि, माँ को पई शंखा नेबे। निज पई साड़ी, माँ को पई साड़ी, निज पई सिंदूर, माँ को पई सिंदूर, आपणकर अलता, माँ को अलता। तो आपणकर जहाँ श्रृंगार जिंस आपण नौचंती माँ को पई नै जिबे। से टिकिली जो मेहंदी आपणकर केमिकल वाला सिंदूर ए सब नेबेनी, पारंपरिक जिंस नेबे। गुंड सिंदूर, अलता, माटी शंखा जो शंखा हमें पिंधि थाए, ए सब जिंस जहाँ देवादेवी को लागि हेई परिबो। मंदिर जाउचंती जेमिति तुलसी बेलपत्र, सेठी क्यों ठाकुर अछंती सही अनुसार आपण नेबे। फूल नेबे, फूल हार तयारी करी नेबे, चंदन घोरिकी नेबे, श्वेत चंदन, रक्त चंदन, हळदी, चुआ, जहाँ सब ठाकुरंक पूजा रे लागे सब जिंस नेकी जिबे एवं मन खोलिकी दक्षिण आपण ब्राह्मण को देबे। दक्षिण उपरे निर्भर करे आपण को केउ भली फल प्राप्त हेबो, निम्न फल, मध्यम धरणर फल ना उत्तम फल। जदि आपण शीघ्र शीघ्र दक्षिणा दे देबे, पूजा सरीबा मात्र दे देबे, कुंठित हेबे नाही, ताहले आपण को उत्तम फल प्राप्त हेबो। फूल माळ देवादेवी को अर्पण करिले अधिक फल प्राप्त होइथाय एवं पूजा रे माळ जेमिति हेले अर्पण करा जायथाय। मंदिर जांतु बा घरे पूजा करंतु, फूल माळ जेमिति हेले गुंथिबे। बाहरु जो फूल किनिकी आनुचंती कुसुम फूल, से सब बासी फूल। जदि पारुचंती सज फूल तोलिकी आपण फूल माळ गुंथिबा पई चेष्टा करिवे। माँ सावित्री को पूजा रे बेलपत्र लागि थाए, मंदार लागि थाए, से सब आपण अर्पण करि परिबे। समस्त प्रकार पुष्प अर्पण करि परिबे। गोटिए कलश बसई परिबे, नचेत कलश रे
ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ଘଟରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। କଳସ ଆଉ ଘଟ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିନଥିବୁ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାୟ 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିସାରିଛୁ। ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆମର ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ ସେଇଟା ସାର୍ଥକ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଘଟରେ ଆମେ କେବଳ ଜଣେ ଦେବୀ ବା ଜଣେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ପୂଜା କରିଥାଏ, ନଚେତ୍ ଯୁଗଳ ଦେବାଦେବୀ ଯେମିତି ମହାଦେବ, ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଯୁଗଳ ଭାବରେ ପୂଜା କରିଥାଏ। କଳସରେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ସେଇଠି ଆମେ ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇପାରିବା, ବାସ୍ତୁ ଦେବତାଙ୍କୁ, ସ୍ଥାନ ଦେବତାଙ୍କୁ, ଯେମିତି ବର୍ଦ୍ଧନୀ ଘଟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବର୍ଦ୍ଧନୀ ଘଟରେ ଦେବତା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବେ। ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆପଣ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଳସରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଘଟରେ ଯେମିତିକି ଏଠି ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଘଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଘଟରେ କେବଳ ମାଙ୍କର ପୂଜା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଘଟ ଏବଂ କଳସ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ନିୟମ ମାନିକି ପୂଜା କରିବେ, ସେହି ପ୍ରଥମ ନିୟମଟି ହେଉଛି ବେଦ ମନ୍ତ୍ରରେ ମାଙ୍କର ଆବାହନ ଏବଂ ମାଙ୍କର ପୂଜା। ବେଦ ମନ୍ତ୍ରରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା କିଏ କରିପାରିବେ? ଯିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଆପଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ। ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି, ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେଠି ଆପଣ ନିଜର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ନେଇକି ପୂଜା କରିକି ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇକି ଆସିପାରିବେ। ଯଦି ସୁବିଧା ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଣା ବ୍ରତୀ କୌଣସି ବର୍ଷ ସଂକଳ୍ପ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ବ୍ରତଟି ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବିନା ସଂକଳ୍ପରେ ବ୍ରତ କଲେ ବ୍ରତର ଅଧା ଫଳ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରତୀ ଯେ ବ୍ରତ କରିବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ। ସଂକଳ୍ପର ବିଧାନ ସବୁବେଳେ ରହିଛି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଦେବୀ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣରୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଥିଲୁ। ସେଠି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଦେବୀ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣରେ ନାରଦଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ ନାରାୟଣ ନିଜେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଆମର ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ସଂଯମରେ ରହିବା ପାଇଁ, ସଂଯମରେ ରହିବା କଥା ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ତାହା 1 ବାର। ସଂଯମରେ ରହିବା ଅର୍ଥାତ୍ 1 ବାର କରିବେ ଗୋଟିଏ ଦିନ, ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ବ୍ରତ କରାଯିବ। ତା ପରଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ବ୍ରତର ପାରଣା ବା ପାରାୟଣ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ତ୍ରିଦିନାତ୍ମକ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଆପଣ ପଞ୍ଜିକାରେ ଦେଖିବେ ଲେଖା ଅଛି। ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ ବ୍ରତ ଯେମିତି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପୂର୍ବ ଦିନ ମାଙ୍କର ସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ, ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସେମାନେ ପାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ମାନଙ୍କରେ ଏମିତି କରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ବ୍ରତରେ 1 ବାର କରିବେ, ତା ପରଦିନ ବ୍ରତ, ତା ପରଦିନ ପାରଣା। ଯେହେତୁ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଅମାବାସ୍ୟାରେ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ କାଲି ଶୁକ୍ରବାର, କାଲି ଆପଣ 1 ବାର କରିବେ, ଶନିବାର ବ୍ରତ କରିବେ, ରବିବାର ଦିନ ବ୍ରତର ପାରଣା କରିବେ। 1 ବାର ବ୍ରତ ପାରଣା ବିଷୟରେ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିନେବେ। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ କରି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ, ଆପଣ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ସଂକଳ୍ପରେ ବସିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଣା ବ୍ରତୀ, ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ପୂଜା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ପୂଜା କରିବେ। ପୂଜା ଶାଢ଼ୀ ସବୁବେଳେ ଅଲଗା ରହିଥାଏ। ପୂଜା ଶାଢ଼ୀ କ'ଣ, ତାର ନିୟମ କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛୁ। କେଉଁ ଶୃଙ୍ଗାର ଜିନିଷ ପୂଜା କରିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମେହେନ୍ଦି, ଟିକିଲି, ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିକି ମହିଳାମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଶୃଙ୍ଗାର ଜିନିଷ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୂଜାରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଜିନିଷ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ଜିନିଷର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ। ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଇତ୍ୟାଦି ତାର ଯେଉଁ ରହୁଛି ତିଆରି କରିବାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେଥିରେ କିଛି ଜିନିଷ ଏମିତି ମିଶୁଛି ଯାହା ପୂଜା ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ମେହେନ୍ଦି, ଟିକିଲି ଏସବୁ ନୁହେଁ। କେବଳ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର। ସେଇ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର, ମା ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ବଜ୍ର ରଖିବେ କୁହାଯାଏ। ବଜ୍ର କହିଲେ ବଜ୍ର ହେବ, ଶକ୍ତ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାମୀ ଶକ୍ତ ହେବେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁ ବଢ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର କେବଳ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିଲେ ଚଳିବ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଅନ୍ନ ଖାଇକି ବ୍ରତ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ଫଳ ଆହାର କରି ଏ ବ୍ରତ କରିବେ। ବ୍ରତ ସବୁବେଳେ 3 ପ୍ରକାରରେ କରାଯାଇଥାଏ: ଜଳ ଆହାର, ଫଳ ଆହାର ଏବଂ ଅନ୍ନ ଆହାର। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜଳ ଆହାର କରି ରହିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ କେବଳ ଜଳ ପିଇକି ବ୍ରତ କରିବେ। ଯଦି ଜଳ ଆହାରରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ତାହେଲେ ଫଳ ଆହାର କରିବେ,
नचेत आपण अन्न भोजन करेंगे। किंतु सावित्री व्रत रे आमर उत्कलीय परंपरा अनुसार अन्न खाइबाकू बारण करा जाय थाए। तेणु आपण जेमिति आमे एठी भिडियो रे आपन को देखै दैछु किछि किछि आमे काजू खजूरी किसमिस आलमंड ए सब जिनस को आमे बतुरी दैथिलु तार चोपा बाहर करिकी से सब जिनस को फल सहित माँ को पाखरे तो 14 प्रकार फल पूजा करा जाय। आमे आपन को कहिथिलु श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रमाण भी दैथिलु 14 वर्ष पई सावित्री व्रत करा जाय एवं 14 प्रकार फूल एवं फल रे माँ को पूजा करा जाय थाए। तो एते सब फल अछि तार चोपा बाहर करी ताकू आपण एई भली भाबरे ग्राइंडर रे ग्राइंडिंग करिके आपण पी परिबे। एमिति छोट पिला मान को प्रथम टिके देबे एवं निजे टिके पी परिबे। एई भली भाबरे आपनकर खाद्यर नियम रहिबो। आपण चेष्टा करिवे दिन रे 3 रु 4 थर खाइबा पई माने पीबा पई अधिक थर व्रत रे खिया जाय नाही बा पिया जाय नाही। अन्य समय रे आपण निज शरीर को सुस्थ रखिबा पई जल पान करि परिबे। एई भली मोटा खाद्य जहा आपण खाउचंती ताहा 3 थर बा अति बेसी रे 4 थर आपण ग्रहण करिवे। क्षीर दही क्षीर छेना दही छेना महू गुड़ मिश्री ए सब रो आपण प्रयोग करि परिबे। चीनी को आपण खाइबे नाही। चीनी को छाड़ी देबे। प्रसाद रे चीनी पड़े नाही तो निजे खाइबे नाही। चीनी भी देह पई बहुत खराब डॉक्टर भी मना करचंती खाइबा पई तो चीनी को आपण छाड़ी देबे। सावित्री अमावास्या रे मां सावित्रींकर घट स्थापना करी जदि आपण पूजा करि पारु नाहंती ताहाले मां वृंदावती को आपण मां सावित्री बोली चिंता करी मां को सम्मुख रे पूजा जिंस रखी पूजा करि परिबे। शिवालय को जिबे महादेवंक मंदिर महादेव अछंती मां तो निश्चय थिबे मां पार्वती को ही मां सावित्री रूप रे आपण पूजा करि परिबे। जदि सेमिति आपनकर सुविधा नाही श्री लक्ष्मी नारायण विराजमान करचंती घरे मां लक्ष्मी को ही मां सावित्री बोली चिंता करी आपण पूजा करि परिबे। देवी केबे भी भिन्न नुहंती मांकर विभिन्न रूप विभिन्न स्थान रे मां भिन्न भिन्न भाव रे प्रकट होइचंती किंतु मां सब बेले एक। जदि आपनको पाखरे किछि भी सुविधा नाही आपण बर गछ पूजा करि परिबे। बर गछ स्वयं होउचंती महादेव। बड़ गछ हेउ बा छोट गछ हेउ आपण एई भली विधि रे पूजा करि परिबे। किछि लोक सावित्री व्रत दिन बड़ डाळ खंडे भांगी की आनिकी पूजा करंती। हमकु किंतु ए जिंसटी भलो लागे नाही। कोनोसी गछर डाळ को एमिति भांगी की आमे आनिबा गछ को कष्ट देकी हमर पूजा पई सेटा हमकु कष्ट लागे। आमे गछटी लगेइचु कोन ठाकुर हमकु देला भली ये गछटी मन को मन उठिथिले तेनु आमे तांको कुंडरे लगेकी पूजा करिथिलु जहा आपण देखुचंती। जो गछ को आमे पूजा करिबा सेई गछ को कष्ट देकी तांको डाळ आनिकी आमे पूजा करिबा से डाळ को आमे विसर्जन करि देबा। आमे जो वृक्ष को पूजा कले बर गछ दीर्घ दिन पर्यंत रही थांती तांकर कोनोसी क्षति हुए नाही। कोनोसी बात्या हला बन्या हला एते सहज रे बर गछ उपड़ी पड़िबे नाही। बहुत मजबूत बहुत शक्त सेथि पई बर गछ को पूजा करा जाय थाए। बर गछ परे आपनको बर हेबे। आपनको बर कि आपनको स्वामी सेमिति दुब घास रे स्वामी 108 दुबरे गोटे बीड़ा तयारी करा जाए। सही 108 दुबरे स्वामी को शरीर को झाड़ी दिया जाए। सेमिति झाड़ी दिया जाए काहेकि दुब घास करी रख मते प्रभु अर्थात दुब घास केबे पत्र झड़ा दिए नाही। सेथि पई दुब घास रो कोनोसी प्रकार रो जेमति कि आपण कोनोसी गछ को उपाड़ी देबे से गछ आउ जीवंत रहिबो नाही। किंतु दुब घास त छोटिया चेरटे माटी रे थिबो से सेउठु कोण की बाहरिबो तार केबे ताकू केही निश्चिन्न करि परिबे नाही ताकू शेष करि परिबे नाही। सेथि पई दुब घास पूजा रे लागि थाए एवं से तो भगवान श्रीहरि को केश बोली धर जाई थाए से तो अलगा कथा। सेमिति बर गछ स्वयं महादेव बोली कहा जाए। बर ओहळ जेमति महादेवंक जटा भलिया सी सेमति मजबूत माने दीर्घस्थायी जो जिंस सेही जिंस हमर जेहेतु बर दीर्घस्थायी हमर दुब दीर्घस्थायी तो सेही जिंस को हम पूजा करू। हम किंतु डाळटा किंतु भांगी आनिबा से ताको तमे स्थायी कर रखलेनी ना डाळ भांगी आनले पूजा करे तापर विसर्जन कर देले ए जिंस हमकु ठीक लागुनी। बाकी आपनको इच्छा आपण जदि ठीक लागुथिबो से भली करि परिबे। सावित्री व्रत पूजा जोदन करिवे हळदी टिके गोबर जदि आपनको पाखरे अळा रस अछि अळा गुंड अछि ताकु सब लगे की गाधेबे। पूजा करि सारिबा परे ब्राह्मण को दक्षिणा एवं संचा देबे। संचा कहिले अरुआ चाउल मुग डाली कंचा परिबा बंतल कदली सारू एवं दक्षिणा किछि पैसा आपण वस्त्र गोटे मध्य ब्राह्मण को पई देई परिबे नचेत ब्राह्मण को गोटे वस्त्र देई परिबे। वस्त्र दानर महत्व रहिछि। सधवा नारी मानकु सावित्री व्रत रे
ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସିଙ୍ଗାର ଚୁଡ଼ି ସିନ୍ଦୁର ଅଳତା ଏସବୁ ଦାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ସେଥିରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ କି ଆପଣ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଚୁଡ଼ି ଦେଇଦେଲେ କି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ସେସବୁ ଦାନ ଦେଇପାରିବେ। ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ନିଜର ଯାହା ପ୍ରସାଦ ରଖିଥିବେ ଶାଗୁ ଇତ୍ୟାଦି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଆପଣ ସେଇ ଶାଗୁରେ ମିଶ୍ରଣ କରିକି ସେ ପ୍ରସାଦକୁ ଆପଣ ପାଇବେ। ବ୍ରତ ପରଦିନ ପାରଣା। ପାରଣାରେ ଆପଣ ଅଗାଧୁଆ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଅଗାଧୁଆ ବ୍ରତ ଓହ୍ଲେଇବେ ନାହିଁ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପୂଜା କରିକି ପିନ୍ଧିଥିବେ ବ୍ରତ ଦିନ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆସିବେ ତାପରେ ଆପଣ ହାତରୁ ବ୍ରତ ଓହ୍ଲେଇ ପାରିବେ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ବହୁତ ଲୋକ ବିସର୍ଜନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିନ୍ଧି ପାରିବେ। ବହୁତ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ହାତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ରତ ପିନ୍ଧିବୁ, ସୁଦଶା ବ୍ରତ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବ୍ରତ ସବୁ ପିନ୍ଧିବୁ କିନ୍ତୁ ଆମିଷ ଖାଇବୁ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆମିଷ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ବ୍ରତ ପିନ୍ଧି ପାରନ୍ତି, ବିସର୍ଜନ ବି କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ରତ ଆପଣ ଗାଧେଇ ସାରିକି ଓହ୍ଲେଇବେ। ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଯେମିତି କରନ୍ତି ଆପଣ ପୂଜାପୂଜି ସାରିବେ। ତାପରେ କିଛି ସଦ୍ୟ ରୋଷେଇ କରିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ ପାଣି ଛଡ଼େଇକି ତାପରେ ଆପଣ ଖାଇବେ। ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ବେଲପତ୍ରରେ ପାଣି ଛଡ଼େଇବେ। ଏଠି ଆମେ ଠାକୁର ଘର ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୀପ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ କଞ୍ଚା କଦଳୀ, ମୁଗ ଡାଲି, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଫଳ ଏସବୁ ରଖାହେଇଛି। ଏସବୁ ହେଉଛି ସଞ୍ଚା। ସଞ୍ଚା ପ୍ରଥମେ ରଖିବେ, ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରଥମେ ରଖିବେ। ତାପରେ ନନାଙ୍କୁ ଆପଣ ଠାକୁର ଘରକୁ ଡାକିବେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ସଞ୍ଚା, ଦକ୍ଷିଣା, ବସ୍ତ୍ର ଆମେ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଥାଉ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଶାଢ଼ୀ ଦେଇଥାଉ। ଯଦି କେବେ ଅସୁବିଧା ହେଲାନି ନନା ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ, ବୟସ୍କ ନନା ଆମର ବହୁତ ବୟସ୍କ, ଯଦି କେବେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଥାଏ ଆସି ନ ପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କୌଣସି ସଧବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ ଦାନରେ ଦେଇଥାଉ। ପୂଜା ଘରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକି ଯାହା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପୂଜାର ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛୁ। ଏକବାର ପୂଜା ଏବଂ ପାରଣା ସେ ସବୁ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତତ୍ ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଛୁ ସେ ପରିଶ୍ରମ ଆମର ସାର୍ଥକ ହେବ। ସିଲେଇ ହୋଇଥିବା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି କେବେ ବି ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ବସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଓଢ଼ଣୀ ପକେଇବେ। ଦୁଇଟି ବସ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରିବେ, ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପୂଜା ବିଧି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଥାଉ। ଏ ବର୍ଷ ବି ସେୟାର କରିଛୁ। ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇକି କହିବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଯାଇଥିବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିବେ, ଆମେ ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇଦେବୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।